fengeleman caman nana an yi ka da kɔngɔ ye dayɛlɛ an ye an b'i fo o la ka tila ka segin a kan ni a y'aw ɲɛ da la dɔrɔn a ye dayɛlɛ jamana ko de b'an se jamana den dɔw tɔɲɔli n'u kamana gɔnna n'u sera anw ma o de b'an se aw ma alors a dun a ma datugu o la nin kɛnɛ in kan a bɛ wajibiya an k'o foli k'i ye o kɔfɛ fɛn damadɔw bɛ yen an bɛ o ɲininen kɔrɔ don mais baara an bɛ fɛ a baaraw ka ban pewu silamɛw ka sira kan o belebele dɔ ye silamɛw ka furusiri ye an bɛ fɛ o baara tɔ a ka fara an kan o ka dafa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ an kun y'a ɲini kabini kuma jan président i b'a dɔn anw ka alimamiw an'anw karamɔgɔw a ka ca la n'i ye duloki ɲuman ye an kana dɔ de ɲɛnen don an ma bon an ka alimamiw u bɛ degun siraw fɛ u taatɔ misiri la u ka mɔbiliw bɛ minɛ u bɛ minɛ u ka motow ka polisiw fɛ wa o ka kan fana mais u tɛ sira sɔrɔ ka misiri seli a kuma na dɔw taatɔ don janaja la o la an kun y'a ɲini kariti dɔ ka dilan an ka karamɔgɔw tɔgɔ la an'an ka alimamiw tɔgɔ la kariti min bɛ se k'u tɛmɛ ni nɔgɔya yɔrɔw la tari u na se k'u sen sɔrɔ n'a yer'u bolo fana jamana yɛrɛ k'a lajɛ ka bonya dɔ da u kan parce que olu bɛ jamanaden bɛɛ de ka baara la olu de bɛ suw seli olu de bɛ furuw siri olu de bɛ denkundiw kɛ o kɔfɛ libi président kun ye an ka karamɔgɔ caman ta mali kɔnɔ yan ale de jɔlen don n'o ye kadafi ye kalo o kalo ale de b'u sara o kun kɛra lafiyaba ye an ka karamɔgɔw ma mais ale bɔlen ye fɔ bi ɲɛ foyi ma sɔrɔ o la karamɔgɔ ninnu bɛ degunba kɔnɔ mais waatinin dɔ la dɔɔnin kun sɔrɔ la o tilal'u ni ɲɔgɔn cɛ o kusayar'u ma kosɛbɛ mais kabini o fana kɛra dɔwɛrɛ ma sɔrɔ bilen mana an b'i hakili jigin i k'i janto o yɔrɔ la o ɲɛ ka ɲini hinɛni dɔ ka se ka kɛ u ye a papiyew bɛɛ dilanlen bannen don gouvernement b'a kalama kosɛbɛ hali ni y'an ka minisiri ɲininka n'o ye silamɛw ni danbe ka minisiri ye ale b'a kalama o kɔfɛ jamana in kɔnɔ yan président arabukan fɔlɔw jatelen tɛ kosɛbɛ mais arabukan fɔlɔ dɔw bɛ yen diplôme baw de b'u bolo mais u ma se ka place sɔrɔ an kun ye wulikajɔ dɔ k'o fana na o papiye kow kun bɔra ka fɛn caman k'a la a tɔ tɛ bɛrɛ ye an bɛ fɛ i k'a lajɛ o tɔni bɛ se ka dafa cogo min na i ka o dafa an ye o la sa min tugulen b'o la o de ye an ka minisiri n'o ye silamɛw ka minisiri ye tuma bɛɛ an tulo b'a kulekan na ko papa ka taa kun a k'a lajɛ a k'ale filɛ parce que ale kungo ka bon kosɛbɛ ale bɛ taa mɔriw ni karamɔgɔw ni alimamiw de ka baara la n'a fɔra alimami ye ko minisiri bɛ da la hali ni jigi ma da caman kan i b'a fɔ ko nin minisiri tɛna n bolo jala bila ayiwa n'a fɔra minisiri k'o bɛɛ bɔ a kun n'ala ma fara a kan a bɛ gɛlɛya an kun fɛ k'o yɔrɔnin sulen ye a k'o faamu o kɔfɛ kuma laban na président an bɛ segin k'i fo i n'i ka baarakɛlaw ka premier ministre fo a n'a ka gouvernement n y'a fɔ ye cogo min na anw sɛgɛnnen don jamana in ko o ko mana kɛ hali ni pɛtɛrɛni cira burusi kɔnɔ anw de bɛ wele u nana bin an kan u y'a kɛ tan n'o kɛra an bɛ boli ka se aw fana ma n y'a fɔ n bɛ segin a kan an ma datugu an na o na a bɛ sira dɔ yira an na a ye taa nin fɛ an bɛ t'o fɛ fana wa ni ala sɔnna bi telefɔni minnu bɛ ka ci an ma an bɛ ka kibaru minnu sɔrɔ a kelen bɛ k'an nisɔndiya parce que yɔrɔ degunnen caman bɛ yen monsieur le président o tigiw alhamdulilahi u bɛ ka ala tanu bi malgré a ma ban a ma ban tile kelen ko tɛ o
an b'a dɔn dekun b'a la jamana mɛnna nin dekun in kɔnɔ mais bi fan dɔw bɛ ka ala tanu mais hali bi dɔw bɛ gɛlɛya in kɔnɔ mana an bɛ dugawu k'aw ye a y'a cɛsiri a ye wuli k'aw jɔ a b'a kan a k'a dɔn jamanaden ɲuman bɛɛ bɛ dugawu kɛ aw ye jamana in basigili la ani mɔgɔ minnu tɔɲɔlen don n'u ka yɔrɔ minɛnen don bingannikɛlaw fɛ u ka se ka lafiya u k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ an b'aw fo tuguni minisiri y'a fɔ n ye n'o ye jara ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen gouvernement bɛ ka balo ta ka taa o di o yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ dekun kɔnɔ alors o ye kibaru dumanba ye n b'a dɔn o bɛ sen n'a mɛnna mais a y'a fɔ n ye sisan a k'u wulilen bɛ ka jɔ u bɛ ka yɔrɔ minnu déplacera ani dekun bɛ yɔrɔ minnu na ni mɔgɔ bɛ se ka se lafiya la ko balo bɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ la sisan o kuma duman ye anw tulo la parce que a bɛ wajibiya anw ka mon président i bɛ yafa ma anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o tɔgɔ de bɛ an na anw ka ko ma nɔgɔn lahara ala b'an ɲininka parce que ala y'a wajibiya anw kan an ka faamaw bonya maa o maa n'i ye silamɛ ɲuman ye i tɛ se k'i ka fanga dɔgɔya mais sariya b'a wajibi ka i ka tiɲɛ fɔ i ka fanga ye n'a jɛngɛnna alors o de b'an bila kuma ninnu na o y'anw ma wajibi ye parce que an bɛ ɲininka a la lahara a ye faamaw bonya mais a ye tiɲɛ fɔ o la nin yɔrɔ in na ne b'a ɲini aw fɛ toujours n y'a ɲini aw fɛ gundo la a y'a seko k'a la a b'a kan fana k'a fɔ n'i kɛra jamana ɲɛmaga ye hali ni tile kelen don o tile kelen in kɔnɔ jugu t'i la dɛ jugu t'i la jugu t'i la o tuma na a y'a lajɛ min sɔnna min ma sɔn a ye gɛrɛ bɛɛ la a ye bɛɛ wele sigika kuma mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna a bɛ nafa ɲɛ n b'a dɔn a b'a la mais a ye dɔ fara a kan a kana maa to kɔfɛ a ye jamana in den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min hakilila ye min ye a n'aw ta ye min ye a ka jɛ k'u jira ɲɔgɔn na pour que jamana in ka bɔ nin dekun in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ aw ye k'a ɲini aw fɛ nin cɛsiri in kɔfɛ a bɛ baara minnu kɛ jamana lafiyali ni jamanadenw lafiyali kama ala k'a bɛɛ ɲɛ aw bolo nin transition in ala k'a ban hɛrɛ la ala k'a kɛ jamana ka hɛrɛ an tun bɛ fɛ ka nin de fɔ kuma janyana salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu